ଭାବ ରାଇଜର ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଡ଼ି ଯାମା ମାନସ ଆସନେ ବନ୍ଦଇ ନୀତି ହୃଦ ସିଂହାସନେ ଥାମା ଭାବ ରାଇଜର ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଡ଼ି ଯାମା न जानई मंत्र न जानई जंत्र न जानई पूजा आराधना तंत्र अंतर खोली डाकुअची खाली दिवानिसी मुखे मामा दिवानिसी मुखे मामा भाव राइजर भावमयी मोर भावनारे जड़ी जामा लोड़ा नाही मोरो तोरो कृपा लोड़ा नाही मोरो कामना संपद लोड़ा खाली तोरो कृपा मकरंद जुगे जुगे था साहामा जुगे जुगे था साहामा ए हृदय करिछि तोते समर्पण ए सकल कर्म तोहरी बियाण ए हृदय करिछि तोते समर्पण ए सकल कर्म तोहरी बियाण तो इच्छा पूरण हेउ ए जणाण कर तोर इच्छा जाहा मा भाव राइजर भावमयी मोर भावनारे जड़ी जामा भावनारे जड़ी जामा मानस आसने बंदई नीति हृदय सिंहासने थामा हृदय सिंहासने थामा श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम समस्त को ऑनलाइन जोड़ी समस्त अपभाई को मोर हृदय भरा स्वागत अभिनंदन टिके समय व्यतिक्रम वाला मु प्रस्तुत पत्री थी तेणु क्षमा करेंगे अपांकर अनुरोध क्रमे हठात कहीं मन कहली भाविली जे यही विषयटी को आलोचना करवा कारण मन पड़े से नवेम्बर 17 कथा कारण से नवेम्बर 17 तारीख 1973 मसीहा ता पूर्वर ठीक तार 3 मास पूर्व 2-3 मास अगस्त दर्शन रे मां को देखी आसी थाए जो मां को स्थूल शरीर दर्शन करी तेरे दर्शन करी फेरिया परे जो से समय मां को जानी था 2 वर्ष ही थाए एवं आम समस्त गोटे से समय समस्त मातृ संतान धारणा थिला जे माँ रूपांतर हेबे अतिमान हेबे हठात मां को शरीर जिते बड़े महाप्राण हटिला मन मानिला नहीं सकाळे दौड़ी गली हीराकुद जो मौसा माने कहते बुझापी हठात तापरे से मौसा मान ठारू खबर पाइली शुणा पाइली जे माँ चलीगले सत किंतु मां का कार्य ट्रिपल स्पिरिट हम भाई भौणी माने तापरे नलिनांकर मेसेज जे माँ अच्छी मां का चेतना पृथ्वी वातावरण करुच्ची एवं माँ जो कथा भी कहते जे मु सरे थी जी कम कर मु बर्तमान सुखम थी आहरी 100 गुण काम करुच्ची जाफल भाई भौणी माने ठीक माँ देह त्यागर ठीक 16-17 दिन पर माँ आमको एमती भाव इंस्ट्रुमेंट कला जो ओडिशा बाबाजी महाराज आशीर्वाद फल ए उद्यमान मातृक्षेत्र सृष्टि है तेणु जिते अपा 15 तारीख मत अनुरोध कले हठात कहीं मु मन मने भाविली जे निश्चय यही माँ जो शरीर त्याग विषय आलोचना करी माँ एबे भी अच्छा आमको साहाय्य करुछंती भाई भौणी माने
गोटे कथा मन रखा पड़ो, निबिड़ करी धरिछि रखी हृदय तो चरल, एई जीवन तोर मादान तुमर चिरस्मरण, थिली मु अलगाई तू लगाई डर। बहु जन्मर तपस्या फल आमे माँ को श्री अरविंद को जानिबार सुजोग पाइछु। माँ तो दुर्गे जुगे जुगे मानवसर अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करिबा आम जीवन व्रत। प्रकृति रे तांकरी कृपा न होइथिले आमे एपरि एक सत्संग ऑनलाइन रे बा पाठ्यक्रम माँ संग कार्य रे शामिल होते नहीं। तेणु जो माँ आमको ये अतिमांस पथर यात्रा रे साहाय्य करचंदी, से माँ को स्मरण करवा, मनन करवा, चिंतन करवा, या आमर ध्येय हो। एवं ये कहउचंदी भविष्य मनीष पुस्तक रे आमर प्रिय बड़ेश्वर भूया महाशय जी आमर मातृभक्त फिजिकल यूनिवर्सिटी से कहउचंदी जे तांकर आलोचना से कहउचंदी श्री माँ श्री अरविंद एवं भी अछंती। से कहउचंदी असत मांग सद्गमय, तमस मांग ज्योतिर्गमय, मृत्यु मांग अमृतगमय। वैदिक जुगरु मनीष जातिर यही आश्रय चली। मनीष असत्यरु सत्य आड़कू, अंधार आलोक आड़कू, अमृत दिगरे जीवाई से प्रयास करिछि। मनीष अमर हेबार विश्वास केबे हरई नहीं। से मनीष प्रतिदिन देखुची ता सामने ता जगार हजार हजार लोक मृत्यु करुचंती, तथापि से व्यतिग्रस्त न होई बंचापी अमर होगापी प्रयास करुछि। दक्ष जेतेबेले जुष्ट को पचारुचंती जे पृथ्वीर सबुठ बड़ आश्चर्य कथा कौन, जुष्ट कहउचंदी पृथ्वीर सबुठ बड़ आश्चर्य कथा मृत्यु। खाली मनीष कहीं राक्षस असुर समस्ते यही अमृत चाहती। भाई भणी माने आमे जो माने माँ श्रीबंधु को चेतन बास करचु आमर मध्य लेख ये। आमे चाहूँ दुख विहीन जीवन, आमे चाहूँ रोग विहीन जीवन, आमे चाहूँ बार्धक्य विहीन जीवन। एवं यही रूपांतर जोग, यही रूपांतर जीवन हो पार केवल ये माँ श्रीबंधु चेतना रहा। ये कहते सृष्टि जेतेबेले आरंभ है, देव मानव समुद्र मंथन कले, विष बाहरिला। से विष हलाहल विष को देवदेव महादेव पान करी ये जगत को रक्षा कले। तेणु से नीलकंठ हेले, किंतु से अमृतर चाबी को भविष्य मानव समाज पाई प्रकृतर अधिकारिणी ऋषि माने रखिथिले। यही कलिजुग रे जो मंथन चली से उत्पन्न हलाहल विष को जगतर मंगल पाई श्री अरविंद पान करी नूतन जुगर आगमन पाई पथ सुगम कले। से कवि कहउचंती तुम्हें निखिल बंदनीय गुरु श्री अरविंद प्रिय, अति मानसर ज्योति भास्वर प्रेमर प्रणति निय। दिव्य जीवन लगी, दिव्य जीवन लगी तुम्हें अवचेतनार रुद्ध द्वारे सजरे देइच भांगी। अशेष जातना सही, अशेष जातना सही निशेष करी नरकर लीला स्वर्ग कलयमयी। प्रति अंतर तलु कृतज्ञतार अशेष प्रणाम निय तुम्हें निखिल बंदनीय। प्रकृति भाई भणी माने जगतर मंगल पाई परम प्रभु श्री अरविंद मध्य महादेव भलिया विष पान करी जगत को रक्षा करुचंती। माँ ये कहउचंती लोके जानती नहीं पृथ्वी पाई श्री अरविंद कि महान आत्मबलि देले। कहउचंती वर्षे पूर्वर अर्थात 1950 मसीहा से त्यागर वर्षे पूर्वर मुझे सहित विभिन्न विषय आलोचना करुली मु प्रकाश कली जे मु अनुभव करुच्ची कि मते शरीर छाड़क हे। माँ कहते श्रीमंद पाखे जे मु चाहूँगी रूपांतर पर ये शरीर को विसर्जन करने। माँ निजे कहते मु निजे शोई छाड़ को चाहूँगी। श्री अरविंद से समय से खूब दृढ़ स्वर रे कहले ना या केबे भी होई पारिबो नहीं। जदि ए रूपांतर पर दरकार तेबे मु जीवी अतिमानस अवतरण पाई ओ तुमर शरीर हूँ रूपांतर योग्य एवं तुम्हें ये कार्य कर।
ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବେଶୀ ସକ୍ଷମ। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ପ୍ରଥମ 1973 ଅଗଷ୍ଟ 15 କଥା। ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 1973 ସମୟର ବୋଧେ 12-13 ତାରିଖ ରାତିର ଘଟଣା। ଅଗଷ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ 21-22 ବର୍ଷ। ହଠାତ୍ ରାତି 9:30 ବଜେ ଡାଇନିଂ ସାରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ରହିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଜଳୁଛି, ଲାଇଟ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଜଳୁଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର କର୍କଶ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଜଳୁଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଯେଉଁ ମଉସା ନେଇଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ମଉସା ଚାଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଉସା ଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଟି କ'ଣ ଶୁଭୁଛି, ଗୋଟେ ଆବାଜ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଉସା ଜାଣିଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣବ ଦା ଯେ ମାଙ୍କର ଟାଇଗର, ମାଙ୍କର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ, ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତମ ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଜଳ। ତେଣୁ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ପାଟି ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ଦା କହୁଥିଲେ ୟୁ ମେ ବି ଡିଭାଇନ୍ ମଦର others but you are my physical mother, I must protect you। ଏହି ଥିଲା କଥା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିଠି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲି ବରଂ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଡ୍ସ ଲେବର ପୁସ୍ତକରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଣିବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏହି ରସା ତଳେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ନର୍କର ତଳେ, ସହିବାକୁ ହେବ ତାର ଭୂପ୍ରକୃତିର ଭାର, ଚାଲିବାକୁ ହେବ ପଥ ମର୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ନିଜ ହାତରେ ଅମୃତ ଚାବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଅମର କରିନଥିଲେ। ଏହି ଅମୃତର ଚାବି ମା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଅସୁର ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ନନସେନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ହିଟଲର। ହିଟଲର ମାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଲଜେରିଆରେ ତେଓ ଚାହୁଁଥିଲା ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହି ତେଓକୁ ପୁରା ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ତେଓ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ତେଓଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ଅମୃତ ଚାବିକାଠି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅସୁର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ 12ଟି ଶରୀରରେ ପଦାର୍ପଣ କଲି ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ଯାହାଫଳରେ ତେଓ ଦବିଗଲେ। ନହେଲେ ତେଓ ମୋତେ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ମୋ ଗୁରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅମୃତ ଚାବିକାଠିକୁ ରଖିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଥିଲେ ଅମୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅମୃତ ତାଙ୍କର ଆଶା ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଜଗତରେ କିପରି ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅମୃତ ଚାବି ପାଇ ମଧ୍ୟ କିଏ ହେଲେ କାହିଁକି ଅମର ହେଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେବଳ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏ ପୃଥିବୀର ବାର୍ତ୍ତାମଣାରେ ଅମୃତର ଚାବି ରଖିଦେଇଗଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ ଯେ
बुद्ध निर्वाण पथ रचना करते किंतु निजे निर्वाण हो पार नथिले। ठीक सेहीपरि श्रीमा श्री अरविंद वर्तमान जुगर अवतार। वर्तमान कथा श्री अरविंद विषय से माने कौन उपयुक्त महापुरुष तफात नहीं, आकाश पाताल तफात। विवेकानंद चेतना अर्थात तांकर व्यक्तिगत मन भगवत प्राप्ति व्यस्तता प्रत्यय यही मानस चेतना पृथ्वी छाड़ी जाइनी अन्य मानक आध्यात्मिक पथरे चलबार प्रेरणा देव किंतु तांकर चैत्यस्त्रा जुग जुग धरी रहिबो। भाई भणी माने आमे जानू जे ये माँ कहउछंती जे श्री अरविंद इज कन्स्टेंटली अमंग अस। ये माँ कहउछंती श्री अरविंद is constantly among us and reveals himself to those who are ready to see and hear him blessing। देख भाई भौणी माने ये गोटे गोटे बाणी आम जीवन को परिवर्तन कर देव। श्री अरविंद constantly among us, श्री अरविंद आम गहण अच्छा एंड रिवील से व्यक्त कर जो मैंने कथा शुणुंट एवं देखुं मो ब्लेसिंग पुणी श्री अरविंद कहते लव द मदर ऑलवेज, बिहेव एज इफ शी वाज लुकिंग एट यू, इंडीड शी इज प्रेजेंट। मां को भल पाओ, एपरी आचरण कर जपरी मां देखुंती एवं वास्तव में से अच्छा। आमे सचेतन देखिपर अन्य चेतन पृथ्वी रूपांतर हो पार नहीं। माँ लिखिं मनीष एमती माने माँ ये कहते श्री अरविंद विषय माँ कहले श्री अरविंद सर्वदा सूक्ष्म भौतिक स्तर में रही से सेठारे पूर्ण कार्यरत। मुझे प्राय सबुदिन देखे, माँ यहाँ कहते मु प्राय सबुदिन देखे। गत काली राति मुझे सहित प्राय अनेक घंटा बिताई। जदि तुम्हें सूक्ष्म भौतिक स्तर में सचेतन हुए तेबे तांको निश्चित रूपे देखिपर से जहा प्रकृत स्वर बोली कहती ये स्वर नुहे स्थूल स्वर जहाँ करें नहीं सूक्ष्म स्वर ता 100 गुण करें। माँ यहाँ कहते मु स्थूल स्वर जहाँ कर न पारे सूक्ष्म स्वर ता 100 गुण करें। माँ कहते श्री अरविंद स्थूल स्वर अपेक्षा अधिक कर्म अधिक शक्ति लाभ कर। माँ कहते श्री अरविंद देह त्याग कलापर स्थूल स्तर जहाँ कर अधिक कर्म अधिक शक्ति लाभ कर। माँ 1968 मसीहा जो 90तम जन्म दिवस से मेसेज देले जो मेसेजटा आम लगे प्रणिधान योग्य। से कहले आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंद। मु आसी 1914 मसीह श्री अरविंद को भेटापी एंड आफ्टर आई केम टू वर्क विथ श्री अरविंद। तापर मुझे आसली श्री अरविंद सहित काम करने। आफ्टर हिज डिपार्चर देह त्याग कर आई वर्क टू हेस्टेन द ट्रुथ इन द वर्ल्ड। पृथ्वी सत्य को विकास करने कार्य को पूरण करने मु काम कली। प्रकृत में भाई भौणी मैंने यह थिला माँ बाणी जोड़ा कि 1968 मसीहा फेब्रुआरी 21 आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंद। देन आई केम टू वर्क with him and after his departure I worked for hasten the beauty of the future। पृथ्वी रे किपरि सुंदर पृथ्वी हम सत्य प्रतिष्ठा हम से कार्य मु लगिली। ये हूँ कथा। एवं ये कहते जे माँ ये कहते स्थूल स्तर जहाँ करें ना यही सूक्ष्म शरीर 100 गुण कार्य करें। माँ कहते श्री अरविंद स्थूल स्तर अपेक्षा अधिक कर्म अधिक शक्ति लाभ कर। से शरीर विसर्जन कर कार्य कर आवश्यकता थिला। 20 डिसेम्बर 1972 श्रीमा निज विषय समान कथा कहते शरीर बिना मो काम सहजरे हो पार। शरीर बिना मो काम सहज हो पार कारण शरीर थिबारु केवल जड़े व्यक्ति को देखिपार किंतु शरीर बिना मु मोर शक्तिर स्पर्श शह शह व्यक्ति को साहाय्य करि जोटा कि भाई भणी माने आप देखिए
ମାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ବିଶେଷକରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରିପୁଲ ସ୍ପିରିଟରେ କାମ କଲା। ଯେଉଁ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥାଟି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା ମା 20 ଡିସେମ୍ବର 1972 କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ମା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ, ସେ ଆଶ୍ରମର ସମାଧି ଗଛ ଲତାଠୁ ନେଇ ପରିବେଶ ନେଇକରି କହିବ ଏବଂ ଡାଇନିଂ ହଲର ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ, କାରଣ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ସବୁଠି ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ 20 ଡିସେମ୍ବର 1972 କହୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶରୀର ବିନା ମୋ କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଶରୀର ଥିବାରୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବିନା ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଭୌତିକ ଅମୃତ ଏହାର ମୂଳ ନୁହେଁ, ଏହା ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଏକ ପରିଣାମ ମାତ୍ର। ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ଉତ୍ତରେ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅମୃତକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ। ଶରୀର ରଖିବ, ଦେଖ ଏଠି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ। ଶରୀର ରଖିବ କି ଛାଡ଼ିବ ତାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏପରିକି ଯଦି ମୁଁ 1 କପ୍ ବିଷ ପାନ କରେ ତଥାପି ଏହା ମୋତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। 1950ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ତଥା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣକୁ ଛାଡ଼ିବେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନ ଶିଶୁ ହୋଇକରି ଆସିବି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଛାଡ଼ିଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଛାଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନସ ଶିଶୁ ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟଯୁଗ ସପନାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ସେ ଅତିମାନ ଶିଶୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ନା ଆଶ୍ରମ, ନା ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଆମମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ। 1950 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେଇ ଡିସେମ୍ବର 5କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦିନଟି ଆମ ଲାଗି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଏହି ଅତିମାନସ ଜଗତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀରରେ 5 ଦିନ ରହିଥିଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଲୋକ ଅବତରଣ କଥା ଡକ୍ଟର ସାନେଲ କହୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି
अर्जुन को आखि माने मुंडे हाथ दौरान विश्व दर्शन जमी कर डॉक्टर सान्याल को जो माँ कहते जे श्री अरविंद शरीर को वर्तमान विसर्जन करा जो पर्यंत ये सुनेली किरण टी अच्छी डॉक्टर सान्याल किसी बुझीपार ना तेणु डॉक्टर सान्याल मुंडे हाथ दे दौरान एवं डॉक्टर सान्याल जो मुंडे हाथ माँ दे दौरान डॉक्टर सान्याल देखुं एक सुनेली किरण श्री अरविंद समग्र शरीर को आच्छादित करुच्ची एवं से सुनेली जो गोल्डन रे सी हूँ अतिमान सालोक जो अतिमान सालोक धीरे धीरे तापर माँ शरीर को आसला एवं 1950 मसीहा डिसेम्बर 9 तारीख 5 दिन पर से शरीर को महासमाधि करागला सेवा वृक्ष मूले डॉक्टर सान्याल मस्तक माँ छुई देते एवं डॉक्टर सान्याल तापर जापारे जे से सुवर्ण ज्योतिर कथा डिसेम्बर 9 1950 से दिव्य ज्योति अपसारित पर स्थूल शरीर को समाज कर दिहला वास्तव में माँ शरीर रूपांतर हो सारी एपरिक शरीर स्थूल कोषगुड़िक पर्यंत हो पार्ला से लिखिदे यह एकांत आवश्यक जहाद्वारा अतिमान से पृथ्वी में स्थायी भाव में अभिव्यक्त हेब अन्य एक बाणी रे माँ कहले मोर पूर्ण रूपे अनुभव है जे मुझे एक शिशु सदृश भगवान को बाहुपार्श्व आबद्ध होती माँ यहाँ कहते नोट्स ऑन दी वे रे कहते यहाँ देहत्यागर किसी वर्ष पूर्वर माँ यहाँ कहते कौन माँ ये कहते अन्य एक बाणी रे माँ कहले मोर पूर्ण रूपे अनुभव है जे मुझे एक शिशु सदृश भगवान को बाहुपार्श्व आबद्ध होती यह वास्तव में अति चमत्कार माँ यही रूपांतर शरीर को माँ 24 तारीख 1922 तारीख प्रथम देखा पाई एवं मुझे जानी ना यह अतिमांस शरीर ना आउ किपरि यह कहवाक हे जे यह मध्यवर्तीकालीन शरीर एवं संपूर्ण नूतन यही कारण यही शरीर थे जे लिंगहीन देख माँ यहाँ कहते यही शरीर थिला लिंगहीन यह एक नारी बा पुरुष शरीर मु जान नी यह पाताल थिला एवं मु देखिली मु एपरी मु बेसी एवं पूरा हल्का हो जाउछि माने जो शरीर थी माँ जो देखुं से सूक्ष्म जगत में से शरीर एडेप्टिव थी प्लास्टिक थी इलास्टिक थी एपरिक जदि बंधुक मरा जाए ता मध्य से देह को विद्ध हेनी एवं जेकोसी अवस्था जेकोसी वायु जेकोसी जलवायु से चली पार एवं माँ जो कथा कहते जे शरीर लिंग भी नथिबो ए कथा से अनुभव करी माँ यहाँ कहते जो कथा कि से अनुभव कर देह त्यागर पूर्वर पुणी कहते माँ नोट संदीपरे कहते मु चेष्टा करी भौतिक शरीर किंतु यही नूतन शरीर मिलाई देवाकू किंतु मु पर्यंत तार उपाय पाई पार नहीं पृथ्वी रे ए कार्य हम करने को हम चेष्टा कराई यार रहस्य मते आने को पड़ो जानुरी 1964 नवप्रकाश माधव पंडित कहते माँ स्थिर करते जो मुहूर्त अनेक स्वर प्रस्तुत होगला से ता मध्य को चलीगले माँ मृत्युवर्ण करना भाई भणी मैंने मन रखु माँ मृत्युवर्ण करना से केवल शरीर परिवर्तन कहते डेथ इज ए पैसेज फॉर न्यू लाइफ सचेतन भावे पूर्ण व्यक्तित्व रक्षा करी से शरीर मध्य को चलीगले श्रीअरविंद सूक्ष्म भौतिक जगत रे अतिमानस शरीर रही श्रीअरविंद सूक्ष्म भौतिक जगत रे अतिमानस भाव में आविर्भूत होगापी ये कहते माँ श्रीअरविंद सूक्ष्म भौतिक जगत रे अतिमान शरीर रही पृथ्वी रे श्रीअरविंद अतिमान शरीर पार्थिव जगत मध्य एक सेतु होगा चाहते सी दि गोल्डन बी दि वंडरफुल फायर स्वर्णमय सेतु जे वन्य अनुपम जालोक आलोकित सकल सूर्यगण माँ महासमाधि दिवस ललिता अनुभूति जहाँकि मदर्स इंडिया नवेम्बर 1973 गोपाल चंद्र महाना ओडिया अनुवाद जहाँकि 1974 जानुरी 9 प्रकाश रही ये कहते
ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ଜଣେ ସାଧିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପରିଚୟ? ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲ ମା? ମୁଁ ଯେମିତି ବି 2 ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ଠିକ୍ ତାର 2 ମାସ ପରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପଚାରିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସେମିତି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ପରିଚୟ? ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲ ମା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଏହା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ପୋଷଣ କରିଥିଲୁ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଗୃହରେ ମାଙ୍କ ଶରୀରଟି ପାଖରେ ବସିଥିଲି ସେ ଧ୍ୟାନରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଗଲି। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତେ ଯେପରି ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ ତୁମେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲ, ତୁମେ ଯେପରି କହିଗଲ ନା ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ନିବିଡ଼ କରି ଧରିଛି ରଖି ହୃଦୟ ତୋ ଚରଣ, ଏହି ଜୀବନ ତୋର ମାଦାନ, ତୁମର ଚିରସ୍ମରଣ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ଯଦିଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଆସିବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଏବଂ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ 1973 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17ର ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ବାଣୀ, ଯେଉଁ ବାଣୀ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମା ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ବାଣୀଟି ହେଲା the mother's body belongs to the old creation। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନଳିତା, ଯୋଉଟା କି ବାଣୀଟି ଦେଲେ ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ 17 ତାରିଖ ବାଣୀଟି କହୁଛନ୍ତି the mother's body belongs to the old creation, it was meant to be the pedestal of the new body, it served its purpose well, the new body will come, this is a test how far we are faithful to her true her consciousness। The revival of the body would have meant the revival of the old troubles in the body. The body troubles were eliminated so far as could be done while in the body. Further was not possible. For a new mutation, a new procedure was needed. Death was the first stage in this process। ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ମାଙ୍କ ଶରୀର ଥିଲା ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିର, ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ନୂତନ ଶରୀର ଆସ୍ଥାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କଲା। ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଶରୀର ଆସିବ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଦୂର ନିଷ୍ଠାବାନ, ଏହା ତାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ଶରୀର ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ଶରୀରର ପୁରାତନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଏ ଶରୀରର ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ଶରୀରର ପୁରାତନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଯେତେ ଦୂର ହଟାଯାଇପାରେ ତାହା କରାଗଲା। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏକ ନୂତନ ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି। ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 21 ମହାସମାଧି ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି କହୁଛନ୍ତି, ମଦର ହେଡ୍ ୱାନ୍ସ ଟୋଲ୍ଡ ମି, ଏଇଟା ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆଶ୍ରମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେଉନଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର। ମଦର ହେଡ୍ ୱାନ୍ସ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଇଫ୍ ଏଭର ଆଇ ଲିଭ୍ ମି ବଡି ମାଇ କନସିୟସନେସ୍ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ମା ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ
ତେବେ ମୋର ଚେତନା ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ରହିବ। Mother is present among us and her work continues. ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର 51 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କହିବାକୁ ନୁହେଁ, ଭାଷା ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ନଳିନା କହୁଛନ୍ତି, ମଦର ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ among us and her work continues. Let us once more dedicate ourselves for her work of transformation with utmost sincerity and faithfulness. ये हब माँ प्रति, परम प्रभु श्रीनंद प्रति कविर श्रद्धांजलि कौन हम? आस आम पुणी थे पूर्ण आंतरिकता और विश्वस्तार सह आम मान को रूपांतर कार्य निमित्ते उत्सर्ग करवा। ब्लेस्ड आर दोज हु टेक लिव टुवर्ड्स द फ्यूचर। आशीर्वाद अधिकारी से माने जो मैंने भविष्य ग्रह को लंप प्रदान करती। तेणु आज दिन में आम केवल खाली माँ को उपस्थिति अनुभव करवा। माँ अच्छा आज दुनिया रे आम किसी न कर पारे केवल माँ माँ डाकिबा एवं मदर कॉलिंग मदर इज द ओनली थिंग्स। एवं जो कथा श्री अरविंद कहते मदर इज आवर डेस्टिनेशन इफ एवर एवरीथिंग इज विथ यू। माँ होती आम जीवन लक्ष्य। माँ जब अच्छा सबकि आम पाखे अच्छा। भाई भाई मैंने प्रकृत में शेष लास्ट से कथाटी कहबी जोटा श्रीअरविंद कहते लव द मदर ऑलवेज, बिहेव एज इफ शी वाज लुकिंग एट यू, इंडीड शी इज प्रेजेंट। वास्तव में माँ अच्छा सबू देखुंट। आम मैंने बहुत भाग्यवान जे तांकरी पुण्यतिथि महाप्राण दिवस, तांकर 20 तारीख महासमाधि दिवस, परम प्रभुंकर सिद्धि दिवस, पुणी डिसेम्बर 5 तारीख दिन नवेम्बर मास आसीगला माने आम विभिन्न कार्यक्रम में संश्लिष्ट होचु। से चेतनार विकास में आ गोटे पाहाच वन स्टेप टुवर्ड्स दी इंटरनिटी। एवं प्रकृत में माँ जो कहले 1972 मसीहा जन्मदिन में कहले इट इज ए बर्थडे ऑफ इंटरनाल। परम शाश्वत जन्म। आम समस्त प्रकृत में नुआ जन्म पाइचु, नुआ जीवन पाइचु। माँ अच्छा, माँ निश्चय कार्य करेंगे। आम भांगी पड़ानी। आम से ही कथा मन रखा। माँ पाखे कृतज्ञता जनवा जे माँ प्रकृत में आम से गोटे कथा माँ तो दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी ए जन्म मध्य तोरी कार्य करवा आम जीवन व्रत। तेणु माँ अच्छा आमको साहाय्य करुँच आम केवल तांकर कृतज्ञता होगापी लेट अस बी फेथफुल सिंसियर। एवं तांकर सहित जो नलिनाकर शेष उक्ति आस आम समस्ते पुणी थे पूर्ण आंतरिकतार और विश्वस्तार सह आम रूपांतर कार्य निमंते उत्सर्ग करवा। जय माँ, जय माँ, जय माँ। भाई बहुत सुंदर आलोचना थिला। जमिति कि भाई कहले समस्ते अमरत्व चाहती, इमोर्टालिटी चाहती, किंतु सेमिति तो राक्षस माने भी इमोर्टल हवा पाई चाहती। इमोर्टालिटी तांकर राक्षस माने एकदम पूरा ये को माने आनिया पाई चाहती। किंतु से माने ए वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करिया पे, वर्ल्ड रे सब खराब जिनिस भर्ती कर देवा पे से माने इमोर्टल हवा पे चाहूथिले। किंतु माँ और प्रभु क्यों ना क्यों रूप रे आसी ऐसे ही दुष्ट मानकर विनाश कले। माँ और प्रभु श्री रामचंद्र रूप रे बा श्रीकृष्ण रूप रे जेकोसी रूप रे माँ और प्रभु आसी से दुष्ट मानकर विनाश कले। ताले जदि माँ और प्रभु न थांते ताले यांकर विनाश कि करथांता। ताले हमें आज केमिति कहि परिबा जे माँ और प्रभु नाहंती आ तांको पर हमें क्वेश्चन केमिति उठे परिबा।
ମାନେ ମା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜି ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି ସେଟା ଏକଦମ ପୁରା ଭେରି ଭେରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଳି ଯୁଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାନେ ଆମେ ତ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନ କରିକି ଆମେ ଆମ ୱେରୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ଯେମିତିକି ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯାଉ। ମାନେ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତୋହରି କାମ କରିବି ମା, ଆଉ ଏଟ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତୋହରି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ ସେଇ ତୋର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ତୋର ସେ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟଫୁଲ ହୋମ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀରେ ବି ପଢୁଛେ ସେଇ ଡିଲାଇଟଫୁଲ ହୋମ ମାଙ୍କର ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଥର ଗୋଟେ ପାନିଆ ବିକାଳି ଥିଲା। ସେ ପାନିଆ ବିକୁଥିଲା। ସେ ମାନେ ପାନିଆ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ କହୁଥିଲା ଯେ ୟାକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ ଉଡିଯିବ, ଜଳେଇଲେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା। ତ ସିଏ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା ଯେ ଏତେ ଜିନିଷ ଯଦି କରିପାରୁଛି ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ତ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରୁଛି। ତ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କୁଣ୍ଡେଇବା ଛଡା ଆଉ ଇଏ ସବୁ କରିପାରିବ। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ତାକୁ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ କାମଟିକୁ କରୁନି ସେତେବେଳେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ଯେତେବେଳେ ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଖାଲିଟାରେ ଲୋକ କାହିଁକି ୟୁଜ କରିବେ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ଅନୁପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ତ ୟୁଜଲେସ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ବି ୟୁଜଲେସ୍ ନୁହଁ। ଆମ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ସ୍ପଟରେ ସେମାନେ ୟୁଜ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବନତି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସେହି ମା ଯୋଉ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଠିକ ୱେରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ୟୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ଅବନତି ନ ଘଟିକି ଏକଦମ ପୁରା ଆମର 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 ଏକଦମ ରାସ୍ତାଟି ଆମର ସେଇ ୱେଟି ଏକଦମ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ତ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନୀରବ ରହିବା।